এই ঘরে এইଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ମା ଏଠି ସାପ ଫାପ ପଶି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡର ଲାଗୁନି? ଓହୋ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଯିବୁନୁ ଭୋଟ ଦବାକୁ ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବାନି ଆମର ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ବି କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁନୁ ଆଜ୍ଞା संविधान आमको अधिकार देइछि भोट दबार अधिकार आपण बुझंतु नहीं नहीं सेटा आज्ञा कहीं से माने करूनाहांती सेथिपई आमे तर्जमा करबा आलोचना रखिबा तापर देखिबा कौन होउछि। बात्या टी होइतला से बात्या पर ए घर टी तांको मिलितला वर्तमान देखा जाउछि ए घर भलो नाही आज्ञा ए घर छात घर सेना से माने करिसंती ए छात घर भलो नाही भीतरु पानी गळुछि ए घर टी से समय अति कम पैसा मिलितला से पैसा रे से माने जति करिसंती किंतु गोटे दुख रही जाउछि। आपनकर तो कोठा अछि कोठा थिले हमहु तो घर मिलिबनी कोन डे से विषय कहबे सर घर जे तांको बापांकर मिलितला किंतु बापांकर मिलिया भितर से घर वर्तमान बहुत दिन धरी घर फाटी फुटी गला ताहरे पानी सब गलुची आउ से मानकु खंडे घर दिया जिवो बोली बहु बारंबार आसिलाणी लिस्ट किंतु से कटि जाउची सरकार ताकू कहून से साहाय्य सहानुभूति भी आउ मिलु नाही कटि जाउची माने कोन किछि घोष पोष मागुचंती कि मा ना 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 से टोटल लिस्ट कटि जाउची लिस्ट भाबची लिस्ट कटि जाउची एमति क्या हो तेणु आज्ञा आमे कहूछु ए गरीब को खंडे घर दिया जाउ। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा कहउचंती नाही नाही आमे ए घर पाइनु आमे परिश्रम करी आमे मूल दुख करी ए घर खंडे करिथिलु आज्ञा करिचु माने कोन छात घर करि पारिनु आजबेस्ट खंडे पकेइचु प्लास्टर करि पारुनु आजबेस्ट घर कहले फांक फांक केमतिका घर से माने करिकि चलुछन देखि पारुथबे एठरु आसंदु मांग सह ए विषय किछि कथा हेबा। बाहर भीतर आपण माने देखि पारुथबे माटी भी गोळा हेछि प्लास्टर तो हेनी एही परि अवस्था रे मा चलुचो एठी जहा हमकु देखा जाउछि घर सब एमती वर्षा दिन रे साप फाप भी पसि जाउथबे ये घर फाटो जो सृष्टि हेछि एठी तो रोणा साप भी छुआ करिवे माने बसा बांधुथबे एते भय लागुनी आपण माने ए घर केमति कोन चलुचंदी मा भय लागिला कोन करिवे ए घर तो खंडे मिली पानी एते रिक्वेस्ट करी घर भी खंडे मिली पानी आ सेंती जेतिकी रोजगार रे सेतिकी रे सेंती कष्ट करी सेंती घर खंडे एतिकी करी आ कोन करी। आज्ञा ये जो घर टी आपण माने देखुछंदी ये 1992 मसिहार घर 1992 मसिहार हमर तो इंदिरा आवास नथिबो ना इंदिरा आवास आजबेस्ट घर हिसाब रे मिलुतला सेतल छात घर मिलु नथिला सेही समय रे आपनक बापा पाइथिले घर पाइथिले जाहो एते सुंदर घर टी करिसंती 1992 मसिहार घर आज पर्यंत रही आसुछंती ई घर तो फाटी फुटी गलानी जहा हम नजर करूछु आज्ञा आज्ञा सेइथरे गरीब लोक सारे कोन करिउ तार मरामती भी करि पारन तो पूर्व देखंतु महावात्यारे आजबेस्ट जो मगरा कहंती हां हां उड़ी नै थला सेति जेंदी जई फरी एटी पालो करकी ता ऊपर रहिचंदी से भी उड़ी जाई छै आज्ञा। वर्तमान आपण अप्लाई करिथिबे सरकारंकर पीएम आवास योजना आज्ञा कोन होउची एमती सार देखुचंदी जाउचंदी इंक्वायरी करचंदी जाउचंदी आ 15 20 वर्ष नहीं नहीं देखुचंती जाउचंती माने कोन देखिले गले देखुचंती बा हेटी भंगा घर बहु पुराना घर टी आजिकल सार तो पैसा जोड़े माने ये ना ताहले आपण कोन से पैसा किछि देई करी घर खने आनिलेनी हां गरीब लोक सार पैसा तो दिन मजुरा पैसा टिके भी जोगाड़ करि पारिलेनी आपण जहां को वोट देइथिले लोक प्रतिनिधि बाछिथिले आज्ञा तांको टिके जणैलेनी जणै सर बहुत थोर जणै से माने कोन कहउचंदी से माने सेमते हां मिलिबो ये करबो एमती आ कोन दुखींकर दुख बुझीबा पई सरकार योजना करूछि आज्ञा किंतु सरकारंकर योजना प्रकृत रे आमे जा देखि आसिलु आपनक परि दुखी माने पाउनांती अलगा लोक माने सब घर करि जाउछंदी मिलिबा कथा काहे की मिलुनी सेथिपई ये सब सोशल मीडिया रे माने एक्टिव रहउछु आज्ञा विचार करंतु जदि 92 मसिहार घरे बंधु रही आसुछंती दुख कष्ट रे जदि दुख कष्ट करिकरी श्रमिक श्रेणी रे से इथरे चलिबे ताहले योजना होउछि का पई भाई को मिली तुमको मिलबनी ए कथा सरपंच कहते कि ना ना ए कथा भी कही ना कि मिलबो कहीकि बहुत दिन समय नहीं जाऊँ आम भी देखा आज्ञा एबे मिलबो कहीं नुआ सरकार आसी नुआ सरकार ऊपर आमर भी भरोसा टिकक अच्छी आपनकर नाही कि आज्ञा नाही केंती जा हो आज्ञा ए बंधुंकर नुआ सरकार ऊपर भरोसा अच्छी आज्ञा आस जानिबा केते दिन भितर नुआ सरकार एमानकु घर खंडे खंडे दउछ अपेक्षार रहिलु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद जोगेदेवे कही आजबेस्ट घर थिले भी पीएम आवास योजना रे आमे घर पाई परिबा तमे अप्लाई करथिलो कौन कहले
ଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ନଥିଲି କାମ ଆସିଥିଲେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ମା ଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଛ ଇଏ ତମେ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଜେଜେ ଥିଲେ ଆମ ଜେଜେ ଅମର ଘର 40 ବର୍ଷ ଉପରେ ଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ପୁରୁଣା ଘର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ 1992 ମସିହାର ଘର ପରି ମନେ ହୁଏ ଏ ମାଉସୀ କେତେ ବର୍ଷର ଘର ଇଏ ସେ ଆଜି କୋଉ 40-50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର 40 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ପଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ହଠୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆର ତ ଏମିତି ଅଛି ସରକାର ଆଉ ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘର ନ ଦେବା ପରେ କିଛି କହୁଥିବେ କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମିଳିବନି ଏମିତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମିଳିବ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପକ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସାର୍ ଇଏ ତ ପକ୍କା ନୁହଁ ଖାଲି କ'ଣ କହିଲ ମାଟିରେ ହେଲେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁରା ସ୍ଲାବ୍ ଯୋଉ ଇଏ ପୁରୁଣା ସ୍ଲାବ୍ ଗୁରା ଖାଲି ସ୍ଲାବ୍ ବୋଡ଼ା ହେଇଛି ଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ହେଇଛି ଯୋଉ ବାଡ଼ା ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଂକ୍ରିଟ ତଳ କଂକ୍ରିଟ ଉପର ଆପଣ ଢଳେଇ ପକ୍କା ଘର କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଦେଖିଲେ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ସେ କ'ଣ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଆଖି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଘର ତା ସହିତ ଏ ଘର ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେ ଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଘର ଭଲ ଘର ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଯୋଉ ପାଣି ପଡୁଛି ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଛି କଲର ହେଇଛି ଏବେ ପୁଅର ବାହାଘର କରିକିରି ମା କଲର କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ମା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଏବେ ତ ପୁଅ ଆମର କ'ଣ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ଘର କରିପାରିବେ କି ତ ଆମେ ତ ସେଇ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲୁ ତ ପୁଅଟିଏ ଆମର ଶ୍ରମିକ ହେଇକିରି କାମ କଲେ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ କୋଉଠି ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଯିବ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଜରିଆରେ ଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ 10ଟା ଘର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ପଣ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଘର ବେସାହାରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଲେ ମାନେ ବହୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା